बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये मैंने जो सिलसिला शुरू किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, उसमें जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि मैं टिपिकल स्टीरियोटाइप आपके बारे में नहीं बताऊंगा, वो किताबों में मिलता है। तो मैंने पहला जो सेक्शन है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत लिखे सलातीन को, अमीरों को, शहनशाहों को, मुख्तलिफ़ लोगों को, ये उनके बारे में तहकीकी मकालाजात हैं। ये ख़त है यमन के सरबराहान को आपने लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शराबील और हारस के नाम। ये यमन के दो सरबराह थे, शराबील एंड हारस। ये पहले मैं उर्दू में करूँगा, फिर इसका इंग्लिश में भी वर्जन दूंगा। तुम्हारा हरकारा तुम्हारा भेजा हुआ खुमस लेकर यहाँ पहुँचा। अच्छा, इस लेटर में आप देखेंगे, इस ख़त में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इस्लामी शरीयत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अल्लाह ताला ने बारानी ज़मीनों और बागों की पैदावार पर उशर 10% मुकर्रर किया है, जबकि सैराब की जाने वाली ज़मीन और बाग की पैदावार पर इससे निसफ यानी 5% है, 20वां हिस्सा है। जबकि दोनों सूरतों में पैदावार 5 वासक या इससे ज़्यादा है। ये उस वक़्त की मेजरमेंट है। ऊँट और बकरियों पर ज़कात की शरह मंदरजा झैल होगी। नंबर 1, हर 5 से 24 ऊँट जो चरने पर पलते हैं ज़कात 1 बकरी देना होगी। नंबर 2, 25 ऊँट से 35 ऊँट तक और 2 साल का ऊँट का बच्चा ज़कात में देना होगा। नंबर 3, 36 ऊँट से 45 ऊँट तक एक 3 साल का जवान ऊँट ज़कात में देना होगा। नंबर 4, 46 से 60 ऊँट तक एक 4 साला ऊँटनी ज़कात में देनी होगी, ऊँटनी या ऊँट। नंबर 5, 65 से 90 तक का एक 5 साला ऊँट या ऊँटनी ज़कात में देनी होगी। नंबर 6, 91 से 120 ऊँटों पर 2-4 साला ऊँट या ऊँटनी ज़कात में देना होगी। नंबर 7, 120 से ज़्यादा के लिए मज़ीद 40 पर एक 3 साला ऊँट ऊँटनी और हर मज़ीद 50 पर एक 4 साला ऊँट या ऊँटनी ज़कात में देना होगी। नंबर 8, चरागाह में चरने वाली बकरियों पर 40 से 120 तक एक बकरी ज़कात देना होगी। नंबर 9, 121 से 200 तक 2 बकरियां। नंबर 10, 201 से 300 तक 3 बकरियां। इस तरह मज़ीद हर 100 बकरी पर एक बकरी ज़कात देना होगी। नंबर 11, बूढ़ा, नुक्स वाला और बेमायदा मवेशी ज़कात में ना दिया जाए। नंबर 12, ज़कात से बचने की नीयत 2 अशखास के मवेशी ना तो मिलाए जाएं और ना ही अलहदा किए जाएं। नंबर 13, चांदी पर 5 औकिया पर 5 दिरहम ज़कात फ़र्ज़ है। चांदी पर 5 औकिया उस वक्त की पैमाइश थी, 5 दिरहम ज़कात फ़र्ज़ है और 5 औकिया से कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। 14, 5 औकिया से ज़्यादा पर हर 40 दिरहम पर 1 दिरहम ज़कात होगी। 15, सोने के हर 40 दिनार पर 1 दिनार ज़कात होगी। नंबर 16, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रिश्तेदार सदका या ज़कात कबूल करने के सज़ावार नहीं हैं। 17, किसी को अल्लाह के साथ शरीक करना, बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करना,
جہاد سے پہلو تہی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی بے گناہ پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود لینا، یتیم کی جائیداد پر قبضہ کرنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ 18 نمبر، کسی کو بھی پاکیزگی کی حالت کے علاوہ قرآن کو نہیں چھونا چاہیے۔ پاکیزگی مطلب جسم کی پاکیزگی، اس میں وضو نہیں ہے، وضو صرف نماز کے لیے فرض ہے۔ نمبر 19، اللہ کے گھر کا عمرہ چھوٹا حج ہے۔ نمبر 20، کسی غلام کو آزاد کرنے سے پہلے اس کو خریدنا ضروری ہے۔ نمبر 21، نماز ایسے کپڑوں میں نہ پڑھیں جو پورے جسم کو نہ ڈھانپ سکے۔ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بالوں کے سر کے اوپر کہان کی طرح باندھ کر نماز پڑھیں۔ 22، اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرے گا اس پر قصاص لازمن ہوگا۔ اگر مقتول کے وارث دیت کے لیے راضی ہو جائیں تو 100 اونٹ قتل کے بدلے میں دینے ہوں گے۔ زر تلافی برائے آنکھ، لب، کمر، زبان اور خفیہ جسمانی اعضاء کے لیے بھی اتنی ہی ہوگی۔ نمبر 23، پاؤں کی زر تلافی 50 اونٹ ہیں۔ اتنی ہی زر تلافی سر کی شدید زخم کی ہے۔ پیٹ کے شدید زخم کی زر تلافی اس کا تیسرا حصہ ہے۔ جو زخم لاٹھی سے لگایا جائے اس کی زر تلافی 15 اونٹ ہے۔ پاؤں یا ہاتھ کی انگلیوں کی زر تلافی 5 اونٹ ہے۔ سر کے ایسے زخم کی زر تلافی بھی جو ہڈی تک گہرا ہو 5 اونٹ ہے۔ عورت کی قتل کی صورت میں قاتل چاہے مرد ہو یا عورت، اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ زر تلافی کی شرح عام آدمی کے لیے ہے، جبکہ ایک دولت مند شخص کو زر تلافی کے طور پر 1000 دینار دینے ہوں گے۔ تو یہ تھا اردو ترجمہ اس عربی مکتوب کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 سرداروں، چیف جو حکومت میں تھے، ان کو لکھا۔ اب میں اس کا انگلش میں جو ورشن ہے وہ پڑھنے لگا ہوں۔ In the name of Allah, most merciful and most beneficent, from Muhammad, Prophet of Allah, to Sharibiel and Haris, etc. Your messenger reached here with Khumas. Khumas means 1/5 of the Ghanimat sent by you. Allah has fixed ushur on the produce of rain-fed land and fruits of gardens, but ushur on fields and gardens which are irrigated is half, 20th part or 5%, provided in both the cases. The quantity of the produce come to 5 wasak. It means about the 2 quintals of present day. The rate of zakat on camels and goat is as follows. Number 1, on every 5 camels up to 24 grazing on meadows, 1 goat be given. Number 2, from 25 to 35, 1 bint makhaz, means the young one of camel which has entered the second year of life, be given. Number 3, from 36 to 45, 1 binte Labun, means the young camel which has entered the third year, be given. Number 4, from 46 to 60, 1 hikka, means male or female camel which has entered 4th year, be given. Number 5, from 61 to 90, 1 jiz, means 1 male or female camel which has entered 5th year, be given. Number 6, from 91 to 120, 2 hikkas be given. Number 7, on more than 120 camels, 1 binte labun, on every 40 additional camels, on every 50 additional camels, 1 hikka is fixed. Number 8, 1 on the goats grazing on meadows, zakat from 40 to 120 goats is 1 goat.
Number 9, from 121 to 200, 2 goats. Number 10, from 201 to 300, 3 goats be given, and likewise on every 100, 1 goat be added. Number 11, useless, deformed and old cattle should not be given in zakat. Number 12, to avoid zakat, the cattle of 2 persons should neither be combined nor separated. Number 13, on every 5 okiyas of silver, the obligatory zakat is 5 dirham, and on less than 5 okiyas, there is no zakat. Number 14, on more than 5 okiyas, zakat is 1 dirham on every 40 dirham. Number 15, on gold, every 40 dinars, 1 dinar is obligatory. Number 16, it's not admissible for Muhammad and his kins to accept sadaqah, means charity, and zakat. It is for the poor travelers, etc. only. Number 17, to associate someone with Allah, to kill a sinless Muslim, to avoid jihad, to disobey parents, to falsely accuse a sinless person, to learn magic, to take interest, means sood, ush, and to grab the property of an orphan are the major sins in the eyes of Allah. Number 18, none should touch the Quran without cleaning. It's not wudu, cleaning, whole body. Number 19, the Umrah of the house of Allah is smaller Hajj. 19, 20. In order to set a slave free, it is essential first to purchase to him. 21. Prayer should not be offered in a cloth which cannot cover the entire body. It's not permissible for a woman to say prayers after tying her hair in the shape of hum. 22. Whoever will murder a mu'min, means believer, true believer, death punishment, qisas, shall be imposed on him. But if the heirs of murdered person agree to accept diyat, means blood money, 100 camels shall be given as a compensation for the murder. Compensation for eyes, lips, backs, tongues and private part is the same. 23. Compensation for a foot is 50 camel. The same is the compensation for mu'min, the wound of skull. Compensation for wound of belly is 1/3. The compensation of wound inflicted with stick is 15 camels, and that for the fingers of hand or foot is 10 camels for each finger. And for each tooth, the compensation is 5 camels. Compensation for the wound of head, which exposes skull, is also 5 camels. In the qisas of women, the murderer, whether man or woman, shall be put to death. This is the rate of compensation for the common man. A wealthy person will have to pay 1,000 dinars as compensation. And at the end of the letter, there is a seal which says Allah's, then Prophet, then Muhammad. So, my friends, we have seen in this letter that Prophet Muhammad how nicely and clearly elaborates the zakat and qisas of people in the Sharia. Please keep on watching my channel, Dr. Abu Abdullah.